prvom rade by som vyjadril svoju naozaj úprimnú radosť, že môžeme privítať v Bratislave na Slovensku ministra pre európske záležitosti Francúzskej republiky, pána Bernarda Cazeneuva. Bonjour, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma satisfaction de pouvoir accueillir en Slovaquie Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, Monsieur Cazeneuve. A samozrejme dúfame, že táto návšteva nie je ojedinelá, čo sa týka najvyšších predstaviteľov Francúzskej republiky. Diskutovali sme aj o tom, aké bude následovanie a chcem vyjadriť presvedčenie, že tento rok privítame na Slovensku aj pána prezidenta Francúzskej republiky François Hollanda. J'espère que sa visite ne restera pas isolée, que ça ne sera pas la seule visite cette année de haut représentant de la République française. Nous espérons pouvoir accueillir encore cette année sur le territoire slovaque Monsieur le Président François Hollande. Veľmi stručne mi dovolte zhrnúť hlavné témy a výsledky dnešného rokovania. Permettez-moi de faire un aperçu des sujets abordés pendant les discussions d'aujourd'hui. Dotkli sme sa samozrejme otázok bilaterálnej spolupráce, kde sme skonštatovali naozaj veľmi dobré úzke vzťahy, ktoré máme záujem naďalej prehlbovať. Nous avons touché les questions des relations bilatérales. Nous avons pu constater la situation positive dans nos relations bilatérales que nous souhaitons approfondir davantage. Jedným z výsledkov takéto spolupráce je aj príprava akčného plánu spolupráce na roky 2013 až 2018, kde sa chceme dotknúť takých oblastí ako spolupráca v oblasti hospodárstva, energetiky, školstva, kultúry. Parmi les questions bilatérales, nous avons surtout évoqué le plan d'action qui va fixer les sujets ou les thèmes de la coopération pour les années 2013-2018. Et parmi les sujets retenus, il y a l'économie, l'énergie, culture et l'éducation. Takisto sme sa dotkli aj možnosti spolupráce s Francúzskou republikou pri príprave nášho predsedníctva v 2016, kde jednak oceníme aj odbornú pomoc vo forme možných stáží diplomatov alebo pracovníkov štátnej správy vo Francúzsku, ale najmä aj pomoc pri jazykovej príprave, keďže sami viete, že francúzsky jazyk je stále veľmi dôležitý v rámci európskych inštitúcií. Nous avons également évoqué la présidence slovaque. En 2016, la France nous a offert son expertise en détail. Il s'agit des stages offerts pour les représentants de notre corps diplomatique et les représentants de notre administration d'État, et aussi l'offre des stages linguistiques en français. Jadrom aj našich rozhovorov, ktoré boli vo dvoch fázach na úrovni pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredsedu vlády Miroslava Lajčáka na úrovni mojej, bola aj témy európske, aktuálne európske témy, týkajúce sa najmä situácie v eurozóne. Les discussions avec le ministre des Affaires étrangères et le vice-premier ministre, M. Miroslav Lajčák, et avec moi-même, nous avons débattu surtout des questions européennes et les questions touchant la zone euro. Takisto sme sa venovali aj výsledkom nedávnych rokovaní o finančnej perspektíve a o tom, že samozrejme negociácie ešte neskončili, keďže sme v procese rokovaní s Európskym parlamentom. Nous avons également évoqué les résultats des négociations sur le CFP. Nous avons constaté que les négociations se poursuivent avec le Parlement européen. A takisto sme sa dotkli aj našich očakávaní a pozícií týkajúcich sa diskusie o prehlbovaní ekonomickej a hospodárskej menovej únie, ktoré očakávame v priebehu tohto roku. Nous avons échangé nos positions respectives et nos attentes de l'approfondissement de l'union économique et monétaire, l'approfondissement qui aura lieu cette année. A nemohli sme sa nedotknúť samozrejme aj procesu rozširovania, kde je Slovensko veľmi silným zástancom pozitívnych aspektov tohto procesu a takisto aj situácii v Mali. Nous n'avons pas passé outre
la question de l'élargissement de l'Union, la Slovaquie en est un témoignage positif et nous sommes donc tout à fait favorables à ce processus et nous avons évoqué aussi la situation au Mali. A tu by som chcel zdôrazniť, že sme vyjadrili plnú politickú podporu francúzským aktivitám v oblasti s tým, že samozrejme veľmi citlivo vnímame situáciu v tejto časti afrického kontinentu a máme záujem na tom, aby sa predišlo ďalšej destabilizácii v krajine a krvi prelievaniu. Au sujet du Mali, nous avons exprimé nos soutiens politiques absolus aux opérations poursuivies par la France au Mali. Nous suivons la situation très sensiblement et nous voulons que cette opération menée contribue à la solution de la crise dans cette région africaine. Ďakujem pekne.